Hello guys, good morning. Pakita lang nako ninyo guys ang atong 4 months old na layer chicken nag-drop na og egg. Gamay pa kayo guys. Mo pa atong pag transition sa ilahang food. 25% pa atong gisagol. So gamay pa gyud kayo. Di po na to patakaan og kaon tungod kay according to them mao daw ang hinungdan sa prolapse. So nagbunga na gyud guys, gamay na lang. Expected ni siya December din sila mag-itlog na gyud. So as of now they are smiling. Look at me. Okay, happy backyard farming guys. So actually flotan ka sa sapa. God bless us all.